मरहबा इस तरह इस बज्म में सबको आना चाहिए। मदरसा नाम की इस्लाहुल मुस्लिमीन। इस तरह इस बज्म में सबको आना चाहिए और मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन से दिल सबको लगाना चाहिए। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन से दिल सबको लगाना चाहिए। ये मिल्लत इस्लामिया के हैं दो दूल्हा यहाँ दुटा जाओ। ये मिल्लत इस्लामिया के हैं दो दूल्हा यहाँ आके हर शख्स को इनको सजाना चाहिए। आके हर शख्स को इनको सजाना चाहिए। মেয়েদের পক্ষ থেকে 18,500 টাকা এসেছে। আল্লাহ झगड़ा दिन रात बीबी से करेला झगड़ा तलाक देबे और मारेला बजरा तलाक देबे और मारेला बजरा लगाता एकर कोनो गौवा समाज नहीं खे। हाँ समाज नहीं खे। हम हूँ कैसन मुसलमान बनी लाज नहीं खे। हम हूँ कैसन इंसान बनी लाज नहीं खे। ली अब सुना बेनी बतिया कुरान ले अब सुना बेनी बतिया कुरानी रब के मनाला हो दुनिया बाफानी रब के मनाला ये दुनिया बाफानी बतिया खोलल बाई कोनो राज नहीं खे। हाँ राज नहीं खे। हम हूँ कैसन मुसलमान बनी लाज नहीं खे। हम हूँ कैसन इंसान बनी लाज नहीं खे। माशाल्लाह आरो एकदम तुम्हारे होइते पारो लाश চোখেরই পলকে তুমি হইতে তরে বন্ধ হবে তোমার নিঃশ্বাস। চোখেরই পলকে তুমি হইতে পারো লাশ চিরতরে বন্ধ হবে তোমার নিঃশ্বাস। হবে এলান তোমার নাম হবে এলান তোমার নাম মসজিদের মাইকে বাড়িওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে বাড়িওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে বাড়িওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে। তোমার ভয়ে কাঁপতো মানুষ ছিল বাহাদুরি তোমার ভয়ে কাঁপতো মানুষ ছিল বাহাদুরি জানো না গো তুমি হাওয়ায় ওড়া একটি রঙিন ঘড়ি সুতায় টান দিলে মালিক সুতো টান দিলে মালিক পারবে না থাকিতে বাড়িওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে বাড়িওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে। চোখেরই পলকে তুমি হইতে পারো লাশ চিরতরে বন্ধ করে হবে তোমারই নিঃশ্বাস। তাহলে এবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন